न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं। इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों पर टीएमसी का ऐलान, 6 पुराने चेहरों पर भरोसा, 3 नए उम्मीदवार मैदान में। टीएमसी का चौंकाने वाला फैसला, उज्जवल चटर्जी आउट, अभिजीत घटक इन। पांडेश्वर में चुनावी घमासान तेज, बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी का बड़ा बयान, टीएमसी पर साधा निशाना। 11 থেকে তো উনি ক্ষমতায় আছেন, 16তে আপনি বিধায়ক। আমি তো পার্ট টাইম বিধায়ক ছিলাম। आसनसोल में निजी अस्पताल में हंगामा, मरीज की मौत पर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, पुलिस पहुंची मौके पर। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बार 6 पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, जबकि 3 नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। आसनसोल उत्तर से एक बार फिर मलय घटक को टिकट दिया गया है, जिससे उसके समर्थकों के अटकलों पर विराम लग गया है। वहीं दुर्गापुर पूर्व से मंत्री प्रदीप मजूमदार को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार दुर्गापुर पश्चिम से कवि दत्ता और रानीगंज से कोलाबरन मंडल को नए चेहरे के तौर पर उतारा गया है। कुल्टी सीट से अभिजीत घटक को उम्मीदवार बनाया गया है, जो यहां पार्टी का बड़ा दांव माना जा रहा है। अन्य सीटों पर पांडेश्वर से नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जामुड़िया से हरेराम सिंह और बाराबनी से विधान उपाध्याय को फिर से मौका दिया गया है। आसनसोल दक्षिण से तापस बंदोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया। আমি আমার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই, প্রণাম জানাই, ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, যে তিনি আবারও আমার উপর আস্থা রেখেছেন এবং আসানসোল উত্তর বিধানসভা থেকে আমাকে প্রার্থী করেছেন। জেলায় 9টি আসন, গুরু দায়িত্ব আপনার উপরে। দেখুন, মূলত খালি জেলা নয়, জেলার বাইরেও আমাকে যেতে হয়। তো তৃণমূল কংগ্রেসের যারা প্রার্থী হয়েছেন, আমাদের যারা উচ্চ নেতৃত্ব আছেন, সেখান থেকে যা নির্দেশ দেবে আমরা সেই মতোই কাজ করব। আমাকে যদি আজকে বলে পুরুলিয়া যেতে, আমি নিশ্চয়ই পুরুলিয়া যাব। আমাকে যদি বলেন বাঁকুড়া যেতে, আমি নিশ্চয়ই বাঁকুড়া যাব। আমাকে যদি বলা হয় পূর্ব বর্ধমান যেতে, সেখানেও যাব। বীরভূম যেতে বললে বীরভূম, উত্তরবঙ্গে যেতে বললে উত্তরবঙ্গেও যাব। নিজের জেলা তো আছেই। কুলটিতে আপনার ভাই অভিজিৎ ঘটকই প্রার্থী হয়েছে, বাড়তি দায়িত্ব আপনার উপরে, কীভাবে এটাকে ম্যানেজ? দেখুন, আমাদের জেলাতে 9টা কেন্দ্র আছে। 9টা কেন্দ্রের যা দায়িত্ব, কুলটির দায়িত্ব একই। ভাই বলে তার কোনো স্পেশাল দায়িত্ব হতে পারে না। সেও একটা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, সেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আমার পাশে আসানসোল দক্ষিণে তাপসদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, আরেকদিকে বিধান উপাধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তো তৃণমূল কংগ্রেসের যতজন প্রার্থী হয়েছেন, সবারই ক্ষেত্রে যা দায়িত্ব, কুলটির ক্ষেত্রেও সেই দায়িত্ব। প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যে ওনারা আবার আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন, ভরসা রেখেছেন। আমি নিশ্চিতভাবে বারাবণী, সালানপুর, চিত্তরঞ্জনের মানুষকে নিয়ে ওনাদের আস্থা ও ভরসাকে আমি নিশ্চিতভাবে রাখবো। আগেবারের তুলনায় কি জয়ের ব্যবধান বাড়বে মনে হচ্ছে? মানে নিশ্চিতভাবে, প্রতিবাদ তো বাড়ে, নিশ্চিতভাবে বাড়বে। এখনো দেখা যাচ্ছে বিরোধী প্রার্থী দিতে পারলো না, কালকে ওদের ঘোষণা হয়েছে। আমি আমার নিজেরটা দেখি, আমি অন্যদিকে দেখতে যাই না। বরাবরই আমার একটা নেচার, মানে আমি কোনো দিকে দেখতে যাই না, আমি আমার নিজের কাজটুকু আমি করে যাই বাস। देखिए, राजनीतिक जीवन में ये बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा जो नेत्री है ममता बनर्जी और हमारा जो नेता अभिषेक बनर्जी, उन्होंने मेरा ऊपर भरोसा किया है और मुझे ये जिम्मेदारी दिया है कि कुल्टी को फिर से जीतने का लिए। जो कुल्टी हम लोग 2021 में बहुत कम मार्जिन से नहीं जीत सके, उसको फिर से जीत के हम लोग ममता बनर्जी का हाथ में कुल्टी को
सौंपना चाहेंगे उसका कुल्टी का तरक्की के लिए, कुल्टी को आगे बढ़ाने के लिए। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি আমার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করছি যে তারা আমাকে ভেবেছেন যে 2011 থেকে 2016 পর্যন্ত আমি যে বিধানসভায় থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের নেতৃত্বে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। এলাকার মানুষ জনার্দন যাদের উপর সব থেকে বেশি বিশ্বাস করে ঈশ্বরের পরে তারা আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন। এবারে আবার আমাকে সেই পুরনো বিধানসভায় দেওয়া হলো। এটা আমি মনে করি যে আমার প্রতি তাই যে বিশ্বাস যে এইখানে এলে আমি আবার হয়তো সফল হতে পারবো, এই বিশ্বাসটা যে তারা আমার উপর রেখেছেন এর জন্য তাদের প্রতি আরেকবার আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূলের দুর্গ, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ উচ্ছ্বসিত। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গোটা জেলাকে আমরা খুব খুশি। আমরা প্রত্যেকজন প্রার্থী আগামীকালই একসঙ্গে মিটিং করে আমরা পরবর্তী লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করে নেব। আমাদের লক্ষ্য নয় জয়। সর্বপ্রথম আমি মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ দিব। ইয়ে আমার মতন লোককে উনি দুবারা চান্স দিয়েছেন। 5 বছর আমরা জমুরিয়াতে যে সেবা করেছি, সেবা জনে আর 5 বছর আমার এক্সটেনশন হয়েছে, ওনাকে ধন্যবাদ দিব। আমি জমুরিয়াবাসীকে ধন্যবাদ দিব कि ওরা আমাকে খুব কোঅপারেশন করেছে। আগেবার 2021-এ জিতায় পাঠাইছিল বিধানসভাতে। আমি কিছু কাজ করেছি, কিছু বাকি আছে। এবারও 5 বছর সময় পেলাম এই কাজটা করব। প্রথমত আমি কৃতজ্ঞ আমার দলনেত্রী মমতাময়ী মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আমাকে যখন দুর্গাপুরে পাঠিয়েছিলেন, ওনার অনেক আশা ছিল যে দুর্গাপুরবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করায় আমি সহায়তা করতে পারবো। বিগত 5 বছর ধরে আমি লাগাতার চেষ্টা করেছি। আমার দুর্গাপুরবাসীর অনেক ঘনিষ্ঠতা আমার অর্জন করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার নেত্রী, আমার দল, আমাদের দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা আস্থা রেখেছেন। আমি আশা করব দুর্গাপুরের মা ভাই বোনেরা তারা যেভাবে 21-এ আমার উপরে আস্থা রেখেছিলেন, 5 বছর তাদের পাশে থাকার সুবাদে তাদের আস্থা অর্জন করতে আমি সক্ষম হয়েছি। আরও বেশিভাবে তাদের সমর্থন নিয়ে আমি তাদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তারা দেবেন। মানে আমি সব কিছুই দেখো হঠাৎ করে চলে আসে। আমাকে দিদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেদিন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করেছিলেন, আমি তার অনেক পরে জেনেছি, জানতামও না, আমি ভাবতেও পারিনি কোনোদিন। তারপরে 1 বছর পরে যখন আমি এডিডিএর চেয়ারম্যান হলাম, আমি ইউজ টু সে যে আমি অ্যাক্সিডেন্টাল চেয়ারম্যান, হঠাৎ করে আমি চেয়ারম্যান হলাম। আমি কি করেছি না করেছি তোমরা ভালো বলবে। হয়তো কিছু করতে পেরেছি, তার জন্য আরও বড় দায়িত্ব নিলাম এবং আমি খুব আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব দায়িত্বটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, পালন করার জন্য। पश्चिम बर्धमान जिले की कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस ने इस बार बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। पार्टी ने लगातार 3 बार के विधायक और 4 बार कुल्टी नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके उज्ज्वल चटर्जी का टिकट काट दिया। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उज्ज्वल चटर्जी बेहद कम अंतर से हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। तृणमूल कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया। तृणमूल कांग्रेस ने कुल्टी सीट से नए चेहरे के रूप में अभिजीत घटक को उम्मीदवार घोषित किया है। अभिजीत घटक राज्य के मंत्री मलय घटक के भाई है और वर्तमान में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर भी है। उम्मीदवार की घोषणा होते ही आज शाम करीब 4:30 बजे अभिजीत घटक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने जश्न मनाते हुए अपने नए उम्मीदवार का जोरदार स्वागत किया। हालांकि कुल्टी की लोकप्रिय नेता उज्ज्वल चटर्जी के नाम सूची से हटाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले का आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल कुल्टी विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का यह बदलाव चुनावी समीकरण को कितना
प्रभावित करेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जो सीनियर है वो अपना ये करते हैं, उनको फिर जूनियर को जगह देना पड़ता है। तो इसके लिए हम देखे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट लिस्ट है उसमें सीनियर भी है, जूनियर भी है। सीनियर का एक्सपीरियंस ज़रूरत होता है, तजुर्बा ज़रूरत होता है, और जूनियर का जो यंग है उसका हौसला, उसका लड़ाई करने का जो मन उसको ज़रूरी होता है। तो दोनों का मिलावट लेके ही हम लोग चलेंगे। हम लोग, हमारे जो लीडर कुल्टी में है, जिनको बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, और फिर नौजवान भी है जो लड़ाई करने के लिए तैयार है। हम लोग सभी मिलके कुल्टी को फिर से जीतेंगे। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के सरपी कोलेरी इलाके में स्थित बीजेपी के पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जितेंद्र तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने घोषणा पत्र के आधार पर ही चुनाव प्रचार करेगी और जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्य फोकस राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके साथ ही बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराना पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है। टीएमसी पर निशाना साधते हुए तिवारी ने आरोप लगाया कि पांडेश्वर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की वजह से भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस डर के माहौल से लोगों को मुक्ति दिलाएगी और एक सुरक्षित एवं विकासशील वातावरण प्रदान करेगी। पांडेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के इस बयान से चुनावी मुकाबला और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता विकास और सुरक्षा के इन वादों पर कितना भरोसा जताती है। দেখুন আমাদের এই নির্বাচনী ইস্তাহার নিয়ে আমরা নামছি। সারা বাংলার জন্য আমাদের দলের কি পরিকল্পনা সবটাই আমাদের ইস্তাহারে মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। যেমন কয়েকটা জিনিস যে ইতিমধ্যেই
দল ঘোষণা করেছে যে 1 জুন থেকে সমস্ত মায়েদের বোনেদের যাদের বয়স 25 বছর বা তার বেশি তারা মাসে 3000 টাকা করে পাবে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে মানুষের যে হয়রানি সেটা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড সমস্ত মানুষকে দেওয়া হবে। বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। 7th পে কমিশন রিকমেন্ডেশন অলরেডি আমাদের দলের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে 45 দিনের মধ্যে 7th পে কমিশন লাগু করা হবে। যত সরকারি কি বলবো ভ্যাকেন্সি আছে সমস্ত সরকারি ভ্যাকেন্সি ফুলফিল করা হবে দুর্নীতি ছাড়া। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা কর্মসংস্থানের জন্য এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাদের আশা পূরণ হবে দুর্নীতি ছাড়া। কোনো অর্থ কাউকে না দিয়ে তার যোগ্যতার বেসিসে তারা চাকরি পাবেন। এটা তো আমাদের দল ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, আরও অনেক ঘোষণা দল যখন অফিসিয়ালি ইস্তাহার প্রকাশ হবে তখন আপনারা জানতে পারবেন। তার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরের যে আতঙ্কের পরিবেশ, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মানুষ কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, বিয়ে বাড়িতে কাকে ডাকবে, অন্নপ্রাশনে কাকে ডাকবে, কে কার সঙ্গে কথা বলবে, কে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, কে কোথায় ঘুরতে যাবে, কে কোন ভাষায় কথা বলবে, কে কি খাবে, কে কোথায় ব্যবসা করবে, সবটাতে এখানকার যিনি বিধায়ক আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের তার নেতৃত্বে যে মানুষের লাইফে যে ইন্টারফেয়ারেন্স, সেই ইন্টারফেয়ারেন্স থেকে মানুষকে মুক্তি বিজেপি দেবে এখানে। এবং আগামী দিনে স্বাধীনভাবে খোলা আকাশের নিচে মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে। 16 থেকে কেন বলছে, তাহলে 11 থেকে বলুন। 11তে এখান থেকে সিপিএম চলে যাওয়ার পর থেকে তো নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এখানে ক্ষমতায় আছেন। জেলা পরিষদ কার ক্ষমতায় ছিল? নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পঞ্চায়েত সমিতি কে দেখতো? উনি দেখতেন। 11 থেকে তো উনি ক্ষমতায় আছেন। উনি তো, আমি তো পার্ট টাইম বিধায়ক ছিলাম, আমি তো আসানসোলে মেয়র ছিলাম, পার্ট টাইম বিধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। যেহেতু ওনার ব্যাগে আর্মস পাওয়া গেছিলো, ওনাকে সেবার টিকিট দেওয়া যায়নি, সে কারণে আমাকে পার্ট টাইম বিধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। এবং আমি যখন এলাম তখন আগে থেকে ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিল, আগে থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিল, আগে থেকে পঞ্চায়েত প্রধান ছিল, সবটা আগে থেকে রেডি ছিল। তাদেরকে নিয়ে আমাকে কাজ করতে হলো। তাদের মধ্যে আমি আমার মনের মতো লোকদেরকে নিয়ে প্রশাসন চালাবো সে সুযোগ তো আমি পেলাম না 5 বছরে। তো হ্যাঁ, এবার বিজেপি আমরা নতুন করে স্টার্ট করেছি, আমাদের সমস্ত ছেলেরা নেমেছে। এরপর ক্ষমতা পরিবর্তন হলে কিন্তু আসল যারা পাণ্ডবেশ্বরে পরিবর্তন আনতে পারবে তাদেরকে নিয়ে আমরা টিম রেডি করবো এবং মানুষকে পরিষেবা দেবো। आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में नगर निगम द्वारा जमा किए गए कूड़े के ढेर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह डंपिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है, जहां शहर भर से कचरा लाकर रखा जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग बीती रात ही लग गई थी, लेकिन सुबह कूड़े से घना धुआं उठता देखा गया। धुएं के कारण आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों ने आशंका जताई है कि अगर धुआं हाईवे तक पहुंचता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस घटना पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और आसनसोल उत्तर के प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और नगर निगम को सही ढंग से काम करना नहीं आता। साथ ही उन्होंने टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। রাতে 10টার সময় কাল লেগেছে। হ্যাঁ, কি করে লাগলো এটি তো জানতে পারি না। এখনো ধোঁয়া তো আছে? পুরো দেখছো না, পুরো একদম সাইড থেকে পুরো একদম আকার আছে। আর আগুন লাগতে পারে, কেন গরম দিন না, আর গরমে এখানে লাগা হয়। আর এক গরম ধোঁয়াটা তো পুরো হাইওয়েতে চলে আসছে। হ্যাঁ, তো পুরো হাইওয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। তো আপনি দেখবেন, খালি এক ঘন্টা দাঁড়ান, দেখো ধোঁয়া একদম লাভ হবে। বারবার আগুন লাগছে এবং ওইখানে ওই দূষিত ধোঁয়া সব মানুষজন এখানে ভোগ করছে। কর্পোরেশন যেমন গোটা পশ্চিমবঙ্গের যে অব্যবস্থা চলছে সব জায়গায়, আসানসোল কর্পোরেশনও সেটার মধ্যে একটা, নতুন কিছু না, পুরো সরকারটাই ফেল করে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারটা একেবারে চলতেই পারছে না, সমস্ত দপ্তর ফেল করে যাচ্ছে। আসানসোল কর্পোরেশন এখন একটু এই ভোগান্তি ভুগতে হবে। এখন এই 15 বছর ধরে যেভাবে চালাচ্ছে সে তো বলবার কিছু নেই। আমরা আসানসোলের মানুষ প্রত্যেক দিন দৈনন্দিন যে পরিষেবা, নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, এটা আমরা দেখে আসছি। এটার পরিবর্তন এই সরকারের সাথে সাথেই শেষ হবে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। रमजान का पवित्र महीना और खुशियों भरी ईद का मौका। इस खास अवसर पर बालाजी फैशन लेकर आया है ईद स्पेशल कपड़ों का शानदार कलेक्शन। छोटों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए लेटेस्ट डिजाइन, नई रेंज और बेहतरीन क्वालिटी, ताकि इस ईद आप लगे सबसे खास और सबसे अलग। तो देर किस बात की, इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। ईद स्पेशल सेलिब्रेशन बालाजी फैशन, जीटी रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल। आसनसोल के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद मंगलवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मरीज को सीने में दर्द की शिकायत के बावजूद समय पर उचित इलाज नहीं दिया गया। उन्होंने विशेष रूप से डॉक्टर रमन राज और डॉक्टर सुभाषिस घोष पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। এখন প্রথমত হচ্ছে টোটালি রং ট্রিটমেন্ট করেছে আমার পেশেন্টের উপরে। ওটি যখন মানে মিথ্যা কথা বলে ওটিতে নিয়ে গেছে, আমি ওটি করার আগে কনসার্নে লিখেছিলাম, মানে আমাকে বলতে সিরিয়াস, মানে আমি তখন দেখুন সিরিয়াস দেখে ওনাকে সিএজি করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু এরা আমাদেরকে শুধু চেস্ট পেন বলেছিল। রিপিট অ্যাটাক হয়েছে, দুদিন আগে সার্জারি করেছেন ডক্টর রমন রাজ, নিজে স্টেট বসিয়েছেন, সেই স্টেটটাতে গন্ডগোল আমাদেরকে জানায়নি, তার ওই নিজের সার্জারি ফেলিয়ার ছিল। এবং তারপরে আবার আমাদেরকে শুধু চেস্ট পেন বলে বলে মিথ্যা কথা বলে রং ট্রিটমেন্টে, সেখানে আমাদের পেশেন্ট দুটো থেকে চেস্ট পেন স্টার্ট হয়েছে। এরা পুরোপুরি নেগলিজেন্স করেছে। পেশেন্ট লাস্টে বিকেল 6টার সময় যখন থাকতে পারেনি, মানে সেই মানুষ শ্বাস নিতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না, সে চিৎকার করে বলতে বাধ্য হয়েছে যে আমাদের আপনারা ব্যবস্থা করুন, না আমি মরে যাবো, না আমার বাড়ির লোককে ডাকুন। তখন ওরা ইসিজি করেছে এবং দুপুর 2টা থেকে চিৎকার করার পর সকাল সন্ধ্যাবেলা 7টার সময় পেশেন্টের যিনি সার্জন ছিলেন আর আমার ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছেন। উনি ডাক্তার নিজে জেনেও যে সেকেন্ড রিপিট অ্যাটাক হয়েছে আমাদেরকে জানাননি। কন্টিনিউয়াস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডাক্তার নিজে আমাদেরকে মিসগাইড করে মিথ্যা কথা বলেছেন যে ওনার শুধু চেস্ট পেন হচ্ছে, ঠিক আছে, চেস্ট পেন বলে বলে উনি নিয়ে গিয়ে লাস্টে বলছেন কি ওটিতে নিয়ে যেতে হবে ইমার্জেন্সি এখনই। এবং তখন আমাকে কনসার্ন লেখানোর সময় বলছে যে ওনার রিপিট অ্যাটাক হয়েছে, তারকে কিন্তু বলা হয়নি, পুরোপুরি মিসগাইড করা হয়েছে। এবং তখন আমি লিখেছিলাম রিপিট, মানে যে আমার এই যে অবস্থা তার জন্য রমন রাজ স্যার, ডক্টর রমন রাজ এবং হসপিটাল কর্তৃপক্ষ দায়ী। এবং এরপরে আমার যদি পেশেন্টের কোনো খারাপ কিছু হয় ডিটোরিয়েট করে, তার জন্য ডক্টর রমন রাজ এবং হসপিটাল কর্তৃপক্ষ দায়ী। এবং তার সঙ্গে ডক্টর শুভদীপ ঘোষ যার আন্ডার ট্রিটমেন্ট ছিল তিনিও দায়ী।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं इस ईद में अपने लुक में लगाए 4 चांद बालाजी फैशन के साथ। आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर।